qui est Dieu a marqué de son sceau. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu ensemble l'évangile du Seigneur qui est en train de parler à sa foule suite à la bénédiction des 5 pains et 2 poissons. En fait, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, on a 4 histoires ou 4 parties. D'abord, la bénédiction des 5 pains et 2 poissons. Ensuite, Jésus qui marche sur l'eau. La troisième partie qu'on a entendue ensemble, c'est la foule qui cherche Jésus à Capernaum. Et la dernière partie, quand il a expliqué « Je suis le pain de vie ». C'est bien que la foule cherche Jésus, quelque chose qui pourrait lui faire plaisir ou qu'il aurait pu aussi féliciter la foule du fait qu'ils ont fait cet effort d'aller le chercher et le suivre et voir il est parti où, réfléchir, mais il y avait une seule barque, il n'est pas monté avec ses disciples, il ne les a pas suivis à l'autre côté de l'eau, donc il devait être ici, mais il est parti où? Mais le souci ici, c'était qu'il a constaté que la foule le cherchait parce qu'ils ont mangé du pain à satiété, ils étaient satisfaits. Il leur a dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes, des miracles, que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Ils ont cherché Jésus pour leur donner encore à manger. Et ils n'ont pas reconnu son identité. Dieu s'est incarné, Jésus-Christ, le Verbe incarné, pour que nous le connaissions, que nous faisions connaissance avec Dieu. Il faisait des siècles et des siècles que Dieu a créé l'homme, mais l'homme n'était pas encore capable de le connaître. Malgré que Dieu l'a créé par amour, il lui a donné l'intelligence, la liberté, l'éternité, il l'a créé innocent, sans péché, il l'a créé d'ailleurs à son image. Mais l'homme a perdu cette image-là. On lit parfois Saint Athanase qui nous dit que l'homme a méprisé l'image sous laquelle Dieu l'a créé. Il ne l'a pas honoré. Il n'a pas reconnu tout ce que Dieu lui a donné. C'est d'ailleurs ce qu'on vit de jour en jour, de siècle en siècle, d'une année sur l'autre. On a du mal à reconnaître tout ce que le Seigneur nous donne. Et parfois, et d'ailleurs peut-être toujours, on est occupé par le pain que le Seigneur va me donner aujourd'hui ou demain. Et ça me travaille au point de me stresser, de m'éloigner de lui dire même que je n'ai pas du temps pour passer avec toi, parce que je suis préoccupé du pain de ma journée, du pain d'aujourd'hui, de mon travail, de tout cela, j'ai plus le temps pour toi. Malgré que c'est lui qui a béni ce pain et qui m'a donné à satiété, il s'est occupé de mes besoins. Mais moi, qui méprise sa présence dans ma vie, je pense à tout sauf lui. Ce n'est pas cette relation que le Seigneur souhaite avoir avec nous. Ce n'est pas cette relation de demander que des choses terrestres. Il aime bien entendre nos prières, mais différemment. Un frère, une fois, a dit à saint Antoine, « Prie pour moi ». Une phrase qu'on a tous, qu'on utilise tous et qu'on répète quand on demande à l'un ou l'autre, « Prie pour moi ». Saint Antoine lui répondit en disant, « Je ne te prendrai pas en pitié, ni Dieu non plus, si toi-même n'y mets pas du tien
et ne supplie pas Dieu. Il y a une part de toi-même. Tu dois te donner en prière. Tu dois faire l'effort de te mettre devant le Seigneur, de le prier, de s'entretenir avec lui, de s'ouvrir à lui, de dévoiler tes péchés, dévoiler tes faiblesses, dévoiler tes envies spirituelles qui doivent passer avant tes envies terrestres. Tu as été créé par amour de Dieu. Tu as été créé pour t'entretenir avec lui. Il t'a créé à son image. Il t'a donné tout cela. Et là, quand il s'est incarné pour t'introduire, Dieu le Père, pour te rendre l'image que tu avais méprisée et perdue. Il s'est incarné pour corriger la corruption que tu avais mis dans ta vie par ton péché et par ton éloignement de ton Dieu. Donc il attend que tu sois reconnaissant de ce qu'il t'a offert. C'est pas comme une personne qui t'offre un cadeau et dès que tu l'ouvres, tu regardes dedans et tu dis « Ah mais j'aurais aimé autre chose ». Mais comment tu vas le mépriser? Il vient, il t'offre le pardon de tes péchés, mais toi tu lui dis non. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais moi j'ai une autre liste et tu t'es pas encore intéressé à me le donner. Il t'a dit, demande le royaume des cieux et tout cela te sera donné par-dessus. Parfois même notre présence à l'Église et parfois même notre service à l'Église, c'est pour le pain qu'on mange et c'est pas pour le pain céleste. On est parfois plus attaché à plein de demandes. Je vais faire ci ou cela, Seigneur, je vais me déplacer pour venir à l'Église en attendant un bien matériel, une demande terrestre. Et j'ai jamais mes yeux qui se lèvent vers lui et lui dire « mais je veux toi ». Dieu et ça me suffit. Dieu et ça me suffit. Quand Dieu est dans ta vie, tu es en paix. On a vu dans la fuite de la Sainte Famille, le Seigneur était parmi eux, était avec Marie et Joseph. Malgré qu'ils étaient en fuite, qu'ils étaient stressés, qu'ils étaient en mal, qu'ils étaient en difficulté, mais ils étaient en paix. Parce que Dieu est là. Emmanuel. Je vous ai dit dimanche dernier, quand le diacre à la fin de la messe regarde la patène et il voit à la fin de la messe qu'il n'y a plus le pain béni, le corps du Christ présent dans la patène, il dit « Cher Stavros, salut à la Sainte Croix ». Il salue la croix par laquelle nous avons reçu cette grande bénédiction que Dieu est en moi et en nous tous. On l'a pris. Il est en nous, il est avec moi. Demande-lui de rester avec toi. Cherche Dieu pour l'avoir dans ta vie, pour toujours. Il va s'en occuper de tout. Mais demande-lui plutôt tout ce qui est céleste. Si Dieu est au ciel, demande-lui tout ce qui est au ciel, plutôt que de lui demander tout ce qui est terrestre. Saint Jean Chrysostome dit « Fuis-toi en Christ, ne fuis pas Dieu comme Jonas. Fuis-toi en Christ, ne fuis pas Dieu comme Jonas. » Il y a une grande différence entre fuyez en Christ et fuyez de Christ. Fuis-toi en lui, confie-toi à lui. Et cette confiance en lui dans ta vie. Reçois les bénédictions qu'il te donne, les bénédictions célestes qu'il veut t'offrir avec gratitude, avec reconnaissance. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض السيد المسيح وهو بيتكلم مع الجموع اللي تبعته في كل مكان بتدور عليه. شيء جميل إن أنا أدور على ربنا، شيء جميل إن أنا أدور على يسوع، بس كان له عتاب عليهم. في الحقيقة إحنا كنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 6 والإصحاح ده فيه 4 قصص أو 4 فقرات. الفقرة الأولى بتاعت لما المسيح بارك ال5 خبزات والسمكتين،
بعد كده لما مشي على المية وراح لتلاميذه، وبعدين الجموع وهي بتدور عليه في كفر نحوم، وده الجزء اللي سمعناه مع بعض. ثم آخر جزء: أنا هو خبز الحياة. شيء جميل إن أنا أدور على ربنا، شيء حلو، لكن هنا في الجزء اللي سمعناه مع بعض رب المجد يسوع كان بيعاتب الجموع اللي بتدور عليه، بيقول لهم: الحق الحق أقول لكم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. الراجل ده عنده أكل حلو، لما نروح ندور عليه علشان ناكل. يا ترى سمعتوا كلامي؟ يا ترى تعاليمي كانت واضحة في أذهانكم، ولا فقط الخبز هو اللي كان يهمكم؟ هو بس ده. أحيانا كتيرة حتى في حضورنا للقداس كل تركيزي على التناول، شيء جميل، التناول ده أهم حاجة، لكن الكلام مع ربنا، الصلاة، هل كنت مركز فيها؟ هل كنت واعي أنا بقول إيه؟ بقول ليه؟ بعمل إزاي؟ ولا كل هاجي إمتى عشان أتناول وأتناول وأطلع ولا كأني اتناولت؟ ليه؟ لأني ما استعدتش، ما هيأتش لا ذهني ولا عقلي ولا فكري للشركة مع الله. تناولت كده زي ما لقوم عادة، دورت عليه لأني أكلت من الخبز فشبعت، لكن ليس لأني سمعت صوته واشتقت أن أنا أتكلم معاه. ربنا عايزك تتكلم معاه، يكون ليك معاه الحوار والكلام والحب اللي طالع من القلب زي الحب اللي طالع من قلبه ليك. ما تخليش علاقتك معاه مادية محدودة، خلي معاه علاقتك معاه أعلى من كده وأحلى من كده. رب المجد اتجسد علشان يعرفنا على الآب. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني خلقه إنسان عنده عقل، إنسان عنده حرية، إنسان أبدي أزلي ما يموتش، إنسان بلا خطية بلا فساد. لكن الإنسان بحريته وبعقله أدخل الفساد إلى نفسه فخسر أبديته. رب المجد اتجسد علشان يصلح كل ده. هل أنت مدرك ده؟ هل ده واضح أمام عينيك؟ هل ده بيشغل عقلك؟ هل ده بيشغل بالك؟ هل ده فعلا إحساسك إنك تشكر ربنا وتعيش معاه اللي بيحررك من العبودية وبيديك حرية مجد أولاد الله؟ القديس الأنبا أنطونيوس راح له مرة حد من الآباء بيقول له: صلي لي. قال له، رد عليه قال له: لن يشفق عليك صلاتي ولن يشفق عليك الله إن لم ترفع قلبك وتصلي. إن لم تعطي من ذاتك وترفع قلبك وتصلي. مش هيكفي إن حد يصلي من أجلك، مش هيكفي ولا هيعطيك الرحمة إن حد يصلي من أجلك. يجب أنت نفسك إنك تعطي من نفسك وتعطي من ذاتك وترفع قلبك ويكون ليك شركة حقيقية مع الله في الصلاة. هي دي اللي هو بينتظره، إنك تكون فاهم هو بيعمل إيه. إذا كان الله سماوي فنرفع قلوبنا ونطلب ما هو فوق، حيث الله جالس عن يمين الآب. لكن عقولنا كتير بتنشغل بالأمور الأرضية لدرجة إن الأمور الأرضية بتضغي وتقول أنا مش فاضي، مع إن هو اللي بيعطي بيدينا، يعني بيكشف بيفتح كده إيديه ويدينا من قوى عطاياه كل يوم. لكن المنبع والأصل إحنا مشغولين عنه، إحنا مش فاضيين ليه. عقولنا مشغولة بالخبز. لو هيديني من الخبز فأشبع هجيله، أنا هاجي بس ليا طلبات، ولو ما نفذتهاش تبقى أنت مش موجود، تبقى أنت مش صح. وابتدي الشك يتبادر لذهني ويقول لي لا، ده لو معاك كان زمانك نجحت في المشروع بتاعك، ده أكيد ربنا مش بيحبك، أكيد ربنا مش معاك. يا خبر، للدرجة دي بتبقى جاحد وكده تحتقر تجسده من أجل مغفرة خطاياك لو ما ادكش حاجات أرضية والحاجات اللي في ذهنك؟ يعني حد بيدي لك هدية تفتحها تقول يا خسارة، عارف لو كنت اديتني كذا أو جبت لي كذا كان هيكون أفضل. قد إيه تكون مشاعره متضايقة الإنسان ده وشاعر كده بخيبة الأمل، وهو
بيسمع منك العبارات دي. لكن انت لو ذهنك فعلا فرحان وذهنك مشغول بده، زي ما قلنا الحد اللي فات لما قلت لكم الشماس في اخر القداس لما بيبص للصينيه ويلاقي يبص الجواهر مش موجوده والجسد مش موجود، يقول السلام للصليب شرب استفروس. الصليب اللي بيه اصبح المسيح جوايا، الله معنا، عمانوئيل بالحقيقه. هو ده اللي يكون شاغل ذهنك ورافع قلبك، انا عايز اتحد بيه، انا عايز اكلمه. مش بس كده يبقى كل اللي شغلك اجي امتى عشان اتناول، وعايز اتناول وامشي واتناول كما لقوم عاده، ومفيش اي شركه حقيقيه ليا مع المسيح اللي على المذبح، اللي معاه باخد جسده ودمه علشان يكون ليا شركه حقيقيه ومغفره خطايا وتجديد للروح القدس جوايا وقوه تشجعني ان انا اصلي وان انا يكون ليا عشره معاه. ما بيقول لك اطلبوا ملكوت السماوات وبر وهذه الاشياء تعطى لكم وتزداد. قبل ما يقول انا هو خبز الحياه في يوحنا 6 كان مشبع كل الجموع، كل الناس اللي تبعته شبعت، ما حدش مشي وراه وجاع، ما حدش مشي وراه واتبهدل، يعني بالمعنى الحرفي او بمعنى ان هو خسر. كل اللي مشي وراه كسبه، وكل اللي مشي وراه خده كل شيء. فخلي في ذهنك دايما كده ان ربنا الله وكفى، انا عايزه، مفيش احلى منه. ما تخليش ذهنك يسرح ويفتكر ان في احلى منه تكون ليك عشرة معاه وشركة معاه. كتير تقول انا نفسي اقعد مع فلان، نفسي اتكلم مع فلان، نفسي افضفض، نفسي، لكن فين؟ هل عندك نفس المشاعر مع ربنا؟ هل بتيجي القداس كده ونفسك تقف قدام الصليب بتاعه وتلقي همك وتقول له تحت الصليب يا رب انا بحط كل الحاجات دي وعايز اطلع من هنا مرتاح، عايز فعلا يعني اتناول النهارده، اخد شركه معاك، تكون فيا وانا فيك. زي ما كده قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول اهرب في المسيح، ما تهربش من الله زي يونان. فرق كبير جدا انك تبقى في المسيح هربان جواه. ما انا هستخبى جواك، هكون محمي، هكون في حضنك، هكون في حمايتك، هكون في رعايتك. انا بستخبى جواك مش بهرب منك. ما تهربش منه زي يونان، لكن اهرب جواه. هو الحصن وهو الأمان وهو كل شيء، الله وكفى. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. ونية خنوم اسميني